औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा आपके सामने है कि ये तमाम अल्फाज जो अब तक हमने पढ़े हैं वो बहुत आसान हैं और हम उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो आयात के जो जुमले हैं, जो छोटे छोटे जुमले हैं, हम उन्हें समझने के काबिल हो रहे हैं। अगर हम पूरा जुमला नहीं समझ पा रहे हैं तो लेकिन उन जुमलों में जो अल्फाज, आसान अल्फाज जो हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कम से कम वो समझ में आ रहे हैं। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे कि अभी कुछ अल्फाज आपकी खिदमत में जब पेश करेंगे तो वो भी आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये अल्फाज, ये मानूस अल्फाज हैं, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और ये अल्फाज कुरान मजीद में बारहा मकामात पर इस्तेमाल हुए हैं। जमा के चंद अल्फाज यानी आसान कुरानी अल्फाज, ये मैं आपको बता दूं, सफ़ा नंबर इसका 32 है। यूनिट अभी हम पहले पर ही हैं और सबक नंबर इसका 10 है। तो हमारी ज़बान में मुख्तलिफ़ अशिया की जमा के लिए मुस्तामिल अल्फाज यानी आमाल, मसाजिद, हुदूद, अतराफ़ वग़ैरह कुरान करीम में भी मौजूद हैं। जमा के ऐसे अल्फाज यहाँ वाहिद के साथ दर्ज किए जा रहे हैं। आप वाहिद और जमा दोनों का मतलब बआसानी समझ सकते हैं। जैसे नहर, अनहार, हम उर्दू में नहर बोलते हैं, अरबी में इसको नहार कहते हैं। इसी तरह माल, अमवाल, कलम, अकलाम। अब देखें ये इसकी हम वाहिद और जमा कैसे बना रहे हैं, आपने ज़रा थोड़ा सा इस पर तवज्जो देनी है। किताबुन, कुतुब, अमल, आमाल, जिस्म, अजसाम, यौम, अय्याम। अब उर्दू में भी हम अय्याम इस्तेमाल करते हैं, अजसाम भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कुतब भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आमाल भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अनहार भी, महकमा अनहार, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अमवाल, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने मेरे साथ साथ ये पढ़ना है, इसको दोहराना है। शय्युन, अशिया, अशिया खुर्दनोश हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद, मसाजिद, कब्र, कुबूर, इस्म, अस्मा, मसल, अमसाल, नफ्स, नुफूस, हद, हुदूद, हुदूद भी हम ये सारे अल्फाज हम उर्दू में हैं, अपनी हुदूद में रहें। खबर, अखबार, अखबार आपको पता है उर्दू में इस्तेमाल होता है। अमर, उमूर, सौत, अस्वात, तरफ, अतराफ, क़ल्ब, क़ुलूब, नजम, नुजूम, कौकब, कवाकिब, लक़ब, अलकाब, असर, आसार, मस्कन, मसाकिन, बसर, अबसार, मलक, मलाइका, कबीरा, कबायर, यद, ऐदी, गैब, गुयूब, शैतान, शयातीन। जमा के ये चंद अल्फाज कुरान करीम में मुतादिद मरतबा आए हैं। इन्हें अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। इनके शुरू में अलिफ लाम लगाकर इन्हें दोबारा पढ़िए। चीज़ों की जमा के लिए मुस्तामल अल्फाज अरबी ज़बान में मुन्नस शुमार किए जाते हैं। दर्ज बाला जमा के तमाम अल्फाज भी मुन्नस हैं, या भी जो आपकी खिदमत में पेश किया है। तो ये जमा के अल्फाज थे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। जो मज़ीद अल्फाज हैं जमा के, अल-आया, अल-आयात, यानी हमारी ज़बान में जमा के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका इख्तिताम अलिफ और ता पर होता है, जैसे जिन्नात, बरक़ात, अलामात वग़ैरह। जमा के ऐसे अल्फाज चीज़ों के लिए भी मुस्तामल हैं और ख़वातीन के लिए भी। आप बआसानी इनका मफ़हूम समझ सकते हैं। जमा के मदरजा ज़ैल अल्फाज का मतलब इनके सामने
تحریر کرنا ہے. الآیا الآیات، العلامہ العلامات، الجنہ الجنات، الامانہ الامانات، الصلاۃ الصلوات، البرکہ البرکات، الکلمہ الکلمات، الحسرہ الحسرات، السماء السماوات، الحسنہ الحسنات، السیئہ السیئات، الظلمہ الظلمات، الصالحہ الصالحات، البینہ البینات، الطیبہ الطیبات، الدرجہ الدرجات. اب یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. الصدقہ الصدقات، الشہوہ الشہوات، خواہشات، الخیر الخیرات، الثمر الثمرات، الشہادہ الشہادات، الرسالہ الرسالات، الخطیہ الخطیات، الوالدہ الوالدات، الخالہ الخالات، المسلمہ المسلمات، المشرکہ المشرکات، المہاجرہ المہاجرات، المنافقہ المنافقات، الخبیثہ الخبیثات. اب آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ابھی میں نے جتنے بھی الفاظ پڑھے ہیں ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا مطلب ہمیں نہ آتا ہو. یہ سب کے سب انتہائی آسان الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے اور قرآن کریم میں جب یہ الفاظ آ رہے ہوں تو ان کو سمجھنا ہے، اور اس کے آگے پیچھے جو سیاق و سباق ہے وہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ جب ہم مشکل الفاظ کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے تو اس میں پھر آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے جو جملے ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. تو جمع کے یہ الفاظ آخر میں الف تے ہونے کی وجہ سے الگ شناخت رکھتے ہیں. انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں. ایسے قرآن کریم میں الفاظ جو ہیں وہ باکثرت آپ کو ملیں گے. تو جمع کے ان الفاظ کے شروع میں اگر الف لام نہ ہو تو آخر میں دو پیش تنوین آئے گی. جیسے الآیا سے الآیات، تو اگر الف لام ہٹا دیں گے تو آیاتن، مدرجہ ذیل تمام الفاظ کو الف لام کے بغیر اب آپ نے پڑھنا ہے. تو اس کی آپ مشق کریں گے، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو سمجھ آئے گی چیزوں کی. تو یہ بڑا آسان سا سبجیکٹ ہے، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اور اس میں بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. اب جیسے یہ جتنے بھی الف لام کے الفاظ ہیں، آپ اس کے الف لام کو ہٹا کے، جیسے الآیا ہے تو آیتن، العلامہ ہے علامتن، الجنہ ہے جنتن، الامانہ ہے امانتن. تو یہ اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جب آپ پریکٹس کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کی زبان پر رواں ہونے. یہ بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پریکٹس کرنے کا؟ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہم اردو میں تو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ہم ضرورت کے تحت اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو استعمال کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو یہ عربی زبان سے ہماری زبان پر رواں ہوں گے. پھر جب قرآن کریم جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے یہ الفاظ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.